Salam alaikum, malien cɛman n'a musoman. An foli bɛ aw bɛɛ ye Mamadu don El Chachem. Video en direct o tɛ ne ka koba ye ten parce que n bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ni malien bɛɛ dara la ka tugu a la. Kɛlɛ in a ma nɔgɔn. Ne Mali yɛrɛ tɛ, nin kɛra dugu o dugu la, ne nana video ye, ne nana a fɛnw ye, n y'a yira bɛɛ lajɛlen na. Mais n'i y'a ye n bɛ video kɛ, n tɛ n yɛrɛ ka image bɔ, c'est pas que n bɛ siran ou bien fɛn dɔ. Ne bɛ jamana min kan yan, yan tɛ ne ka jamana ye, yan dura bɛ gɔrɔjikɛninw bolo u ka ko kɛ ko min y'u diya. Mais k'a yira bɛɛ la, maliden bɛɛ lajɛlen, nin ko ninnu minnu bɛ ka wuli ka kumaw fɔ, ne dogolen de don tan, dɔw de bɛ ka ne sara tan, a bɛ taa kuma langolo dama dama. Moi je n'ai jamais eu peur. Ne ka video fɔlɔ n'i y'a kɛ ne mɔgɔw ye a demander k'an ye, o kɛra an ka le 26 je pense meeting la. O kɛra le 26 meeting la, ne bɔra k'an yɛrɛ yira maliden bɛɛ la. Moi je ne suis pas quelqu'un ka n dogo ka ko dɔ kɛ ou bien ko fɛn dɔ, non. Kɛlɛ bɛɛ n'a taabolo don. Gɔrɔjikɛninw bɛ min kɛ, ne b'o o de yira, o ja de yira. Ne tɛ n ta n ja bila gɔrɔjikɛninw ja kɛrɛfɛ. Donc o kama ne ma siran. Minnu dara an na, an b'a fɔ minnu bɛ terrain kan, Mali yɛrɛ la yen, fan bɛɛ ka daminɛ région na ka na Bamakɔ, parce que an bɛ yɔrɔ min na ko sisan, El Chachem sigira Mali côté bɛɛ lajɛlen na. Commune 1, commune 2, commune 3, fo commune 6. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo, faso ko de don, mɔgɔ ko tɛ. O kama fɛn caman bɛ ka fɔ bi internet kan, n'o ye dɔw bɛ na u b'a fɔ anw ta tɛ fasoko kɛlɛ ye, anw ta ye fɛn ko dɔ de ye, dɔ de bɛ k'an sara, ani choix la de bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a bɛ tan a bɛ tan. Diɲɛ kɔnɔ adamaden, kɛ i yɛrɛ ye. Depuis Ala ka ne da, wallahi ma choix la ma deli k'a ye. A bɛɛ ni Muhamadu cɛ, choix la ne ma deli k'a ye. Aidara ne ma deli k'a ye. Mamu Diko ne ma deli k'a ye. Ne ka video fɔlɔfɔlɔ pedow kan, a kɛra PD Sidiki de ye. Ne ka video fɔlɔfɔlɔ pedow kan, a kɛra PD Sidiki de ye. Babani ka PD Sidiki. Mɔgɔw y'a ye, o y'a partagé. Sinon depuis Ala ka ne da, n'i kun ko ne ma n bɛna nin activité ninnu kɛ, n tɛ da la. Mais n y'o fɔ, ni barika bɛ ko la, mɔgɔw bɛ don a la. Mais an ɲɛ bɛ min na bi internet kan, dɔ nana un certain Malika, a nana a ko pedow k'u ka pedeya kɛ Mali kɔnɔ, ko Guinéw k'u ka Guinéya kɛ Mali kɔnɔ, ko o tɛ mɔgɔ déranger, ko depuis san joli kan an b'a la k'a fɔ ko luti ka jamana halakila tan, a halakila tan, kuma caman caman ni fɛnw. N bɛ min fɔ aw ɲɛna, a ma da o ma, a ko fɛnɛ ko maliyɛnw ko an k'an tantɔ ta ka bɔ mɔgɔw da la. Bɛɛ lajɛlen y'a mɛn, bɛɛ lajɛlen y'a ye. An y'a video partager fan bɛɛ fɛ. Bon o bɛɛ n'a ta, dɔw ko bravo, k'o ɲɛna, k'o fɔli ɲɛna. Mais mɔgɔ o mɔgɔ, e wolola la ilaha illallah kɔnɔna la, i fa n'i ba ye silamɛ,
silamɛw de nana e yɛrɛ ka denkudi kɛnɛ kɔnɔna la i kɛra chrétien o i kɛra fɛn fɛn i fa ni ba m'i sɔrɔ gɔrijigɛniya kɔnɔna la an m'a ye dengulikɛyɔrɔ la an ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko u ko alimami ko jamali silamɛw den kɛra gɔrijigɛni ubiyɛn den kɛra gini ye an m'a mɛn ne momo n bɛ se k'a fɔ bi wallahi ne ye mɔgɔw bɔ gɔrijigɛniya la ne momo ye mɔgɔw bɔ gɔrijigɛniya la mais an bɛ ala deli hali bi ala ka nin ko in parce que dugu caman y'a kɛlɛ olu ma fusa ni mali ye Afrique de l'Ouest bɛɛ dugu minnu wulila ka nin ko in kɛlɛ kɛ u ma fusa ni mali ye ka jigin dugu ma ne bɛ se k'a fɔ o dugu tɛ Afrique yɛrɛ karamɔgɔ kunda fɛn kunda mun ka histoire bɛ mali kan tɛ yen n'an ma kɛ fɔlɔ ye an bɛ kɛ filanan ye o de kama mɔgɔw donna a la bon dɔw ko ne bɛ k'an yɛrɛ enrichi ne bɛ ka mɔgɔw ka wari de minɛ a bɛ ta ne mɔgɔ min ka wari minɛ o ka bɔ ka na fɔ ko momo i ye wari minɛ an na a filɛ o ka bɔ ka na k'a fɔ k'a preuve filɛ nin ko momo i ye wari minɛ an na depuis ala ka n dan n ma mɔgɔ ka wari minɛ ne ma n ka situation dogo mɔgɔ la n tɛ faamaden ye wari tɛ n fa kun wari tɛ n ba kun n'i yɛrɛ y'a ye ba o bɛ balo yɛrɛ la fɔlɔ ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ne bɛ yan n tɛ waritigi den m'a fɔ mɔgɔ si ye ko n ye waritigi den ye wa n dogolen tɛ mɔgɔ la ne ka video taabolo n bɛ pedow de ja bila k'u ka kokɛtaw yira k'a yira mɔgɔw la nin kojugu in bɛ jamana kɔnɔ an ka wuli ne tɛna taa n yɛrɛ ka video bila gɔrijigɛniw ka video kɛrɛfɛ sinon depuis ala ka ne dan ne ma siran mɔgɔ min bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ internet kan mɔgɔ t'a ɲɛda dɔn mɔgɔ t'a ka identité dɔn foyi k'a fɔ ko maliyɛnw ko a ye pedow to yen u k'u ka pedeya kɛ a giniw to yen u k'u ka giniya kɛ o mɔgɔ qualité bi o bɛ ka bɔ ka anw neni anw minnu ɲɛdaw bɔlen don ka anw dɔgɔya fɛn bɛɛ lajɛlen a kun de quoi ne bɛ fɛ malika ka expliquer dɔɔni quoi malika i b'a expliquer wallahi billahi i ka kuma yɔrɔ dɔw tiɲɛ don ne yɛrɛ momo b'a dɔn parce que n'i y'a bi dinɛ sera dɔgɔyalima ma bi mɔgɔ dɔw y'u dogo silamɛya kɔfɛ ka ko dɔw kɛ an b'a fɔ olu tigilamɔgɔ de ye silamɛya se lagosili ma bi bon mɔgɔ kelen kungo la diɲɛ bɛɛ tɛ se ka silamɛya tɛ se ka nɔgɔ quoi ni Hayidara ye ko dɔ kɛ n'a ma bɛn a bɛ fɔ kɛ ni Mamudu Diko ko dɔ kɛ k'a ma bɛn a bɛ fɔ i bɛ ka jamana kɔnɔdenw tɔɔrɔ la u sɛgɛnna an ɲanina an t'i fɛ bilen ta n'o kan ka f'u ye o bɛ f'u ye n'a kan ka fɔ Hayidara ninnu k'o fɔ an b'o f'u ye o t'an da jeni mais a bɛ kɛ dans le respect mɔgɔ i bɛ mɔgɔ neni ka sɔrɔ i t'a kalama an y'o de fɔ ne tɛna sɔrɔ a la gɔrijigɛniw ye baneni min da ne kan u m'a da mɔgɔ kan mais baneni bɛ ne c'est à dire que baneni ne ka engrais de ne ka force yɛrɛ de y'o ye ne ma sɔrɔ ka gɔrijigɛni Bala Jabi ye baneni min da ne kan n t'a dɔn Isa Keyita u ka ca a dɔw bɛ inbox ni fɛnw ci olu ye baneni min da ne kan diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ n'a da ne kan o tɛ k'a fɔ ko n ye dangaden ye ko n yɛrɛ ba di neni ma fɛn dɔ ne kɔrɔmusow bɛ yen u bɛ n ka video lajɛ n kɔrɔkɛw bɛ yen ne kɔrɔmuso ma kɔlɔkɔlɔ kasi kɛ n'a ye baneni kan ninnu mɛn n tɛ mɔgɔ dogolen ye foyi a bɛ minnu kɔnɔ ne bɛ siran fɛn dɔ moi je vis tranquillement alhamdulilayi a bɛ ne kunkolo la de ne bɛ se ka sa hali sisan wa ne sara ala de y'a kɛ kilasi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne ka ko a ɲɛsinnen don mali de ma n'i ye ŋaniya juguya ta ka mali sɛgɛrɛ ne b'i kɛlɛ o kama point fila bɛ yen n m'o fɔ aw ye bi maliyɛnw a ye petini ni ɲininka malika a ka bɔ fɔlɔ ale yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ
Malika il est qui? Sinon ne flairait. Malika il est qui? Avec beaucoup de goût maintenant. Est-ce que Malien den yɛrɛ de wa? Kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ i da man ka don danbe ko kuma yɛrɛ la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ quoi. Kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ e da man ka don foyi la faso jɔko yɛrɛ la. Kuma in tɛ ɲɛ fɔ ne k'a fɔ Malika ye min fɔ ka segin a ka limana a k'a lamɛn. Ko Maliyɛnw k'a k'aw ju ta ka bɔ yen. K'a y'aw ju ta ka bɔ yen. Ko an k'an ju ta ka bɔ mɔgɔw da la ko Ala ye dugukolo dɔ halaki ta ko Ala ye dugukolo dɔ halaki tantɔ ko diɲɛ danna m'o kuma la ko fo sisan k'an k'an ju ta ka bɔ yen ni minnu m'a video lamɛn u ka taa YouTube ni fɛnw kan video bɛ ne yɛrɛ y'a bila. K'an k'an ju ta ka bɔ yen mɔgɔ min y'o fɔ nin liti la o ne bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ cogo jumɛn na? Ne y'a ɲininka pourquoi a ye Malika ɲininka a ka position ye jumɛn ye ale ka position yɛrɛ ye jumɛn ye quoi? Pédéco là. A ka position jumɛn? Aw ne fɛn fɛn filɛ nin ye muso dɔ de y'an wolo. Aw minnu bɛ ka ne lajɛ cɛ dɔ de sɔnna ani muso dɔw. Maintenant an wulila an b'o kɛlɛ kɛ bɛɛ ye Sénégali ye, bɛɛ ye Gambi ye, bɛɛ ye dugu in Uganda ye, bɛɛ ye a tɔgɔ bɔra Mauritanie ye. Oui, mon frère Ablo Aliko Keita. Malika be tiɲɛ fɔ a ka fɛn kɔnɔna la dɛ. Malika be tiɲɛ fɔ, n'i b'a ka commentaire la, Malika a be tiɲɛ fɔ. Mais tiɲɛ yɔrɔ jumɛn ye a ka kuma kɔnɔna la, ne yɛrɛ sɔnna yɔrɔ min ma. Dɔw be yen u be manamanakow kɛ ka na ka diinɛ di dɔgɔyali ma, o tɛ dɔwɛrɛ ye. Ne be se nin na ka u dogo diinɛ kɔfɛ ka mɔgɔw kɛcogo dɔw la, olu mɔgɔw be yen. Mais c'est pas à cause de mɔgɔ damadɔ k'e bɛna fɔ ko silamɛya yɛrɛ de Mali to kɔ que e bɛna fɔ ko n t'a dɔn je sais pas quoi. I y'a faamu sinon n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ an bɛ don min na ko bi sanu bɛ bɔ Mali kɔnɔ tɔni bayirika don dɛ. An ka douane bɛ wari min sɔrɔ an ka impôt tubabuw bɛ aide min d'an ma a wari bɛ ka don silamɛya de da fɛ yan. A wari kɛra ka misiri dɔ de financer wa? M'aw ɲininka. Bi aw ma deli ka alimami foyi ye Mali kɔnɔ k'a ko k'u bɛ taa grève la ko gouvernement m'u sara. Sunkalo la an baw bɛ mɔniw ni fɛnw de tobi ka taa n'a ye misiriw la. An fɛn fɛn bɛ ka silamɛya in kuma fɔ bi an bɛɛ nana sɔrɔ yen wa an bɛɛ bɛ taa k'a to yen. An y'a kɛ o tɛ foyi bɔ Ala ka alaya la. An m'a kɛ o tɛ foyi bɔ Ala ka alaya la. Donc an ka sabali. An ka sabali quoi. Malika ka bɔ a k'a fɔ bon Momo Pédéco kuma soit ne filila Maliyɛnw a ye a kɛ to n t'a ɲɔgɔnna fila kɛ Pédéco kɛla an b'o kɛ a banna parce que ne kɔni bɛ min dɔn a kɔni ko Maliyɛnw k'a y'aw ju ta ka bɔ yen aw bɛ a kɛ to Malika y'o fɔ yan diɲɛ bɛɛ y'a ye mais wallahi billahi Pédéco kɛlɛ n'a banna députés b'a fɔ don min an y'a signé Mali kɔnɔ PDO ka PDA a dabila la ne Momo n'a ye ne kumakan mɛn tuguni o kɔrɔ ne ɲɔgɔn n'a ɲɛmɔgɔ den ma wolo Mali bɛɛ wallahi internet kan ne ka mɔgɔ foyi t'a la a tɛ ne balo a tɛ ne foyi m'o fɔ aw ye bi Maliyɛnw wallahi billahi ne ta tɛ tɔgɔ ɲini ye n ta tɛ foyi ye Pédéco kɛlɛ députés b'a a fɛn don min depuis an bɛna ko bɛɛ de booster pour que an ka marches ni fɛnw kɛ joona quoi mɔgɔw fɛnnen don ne tɛ ne ye kumakɛla dɔrɔn de LCSM président bɛ yen vice président bɛ yen commune bɛɛ n k'a sigira yɔrɔ bɛɛ de la quoi a sigira yɔrɔ bɛɛ la ne ka contrôle yɛrɛ t'a kan bilen ne bɛ kuma de fɔ ne tɛ se ka décision yɛrɛ tali n kelen tuguni France LCSM bɛ yen États-Unis bɛ yen dugu in tɔgɔ bɔ Espagne bɛ yen diɲɛ yɔrɔ bɛɛ mais n y'o de fɔ Mali ka di ne ye dɛ version rouge ne tɛ foyi falen a la mais nin Pédéco kɛlɛ a ka ban ne ka da ka bɔ manamanako la
ne momo ne da n'a ye ne mankan mɛn Facebook kan kwala a bɛ tan ala kana barika don na kɔrɔ ne tɛ dugawu de bilahi parce que ne ba nin na ne fa nin na ne somɔgɔw tɔɔrɔ la maliyɛn den bɛ nin na Bala Jabi ye min fɔ mɔgɔ ma a ma dogo mɔgɔ la Bala Jabi ko mɔgɔ min y'ale ka video lajɛ i don ta n'i m'a lajɛ i fa don ta a y'an bɛɛ nɛni si Solomani si ninnu ye Bala Jabi ka kuma kɛ u ka vendredi émission na a journaux bɔra ne bɔra n'a ye n'a fɔra an bɛɛ nɛni na nin cogoya la mɔgɔ dɔ bɔra kɛrɛfɛ ka na mɔgɔ t'a la ɲɛda dɔn ka na fɔ k'an ka mɔgɔ to k'u ka PDA kɛ k'an ka ju ta ka bɔ yen o mɔgɔ qualité bi o bɛ wuli tuguni k'a bɛ manamanakanw fɔ ɲɛ b'a la bi mɔgɔw bɛ ka ne yɛrɛ nɛni quoi n'i y'ale religieux ka ko in na ne bɛ kuma futinɛ de man ne ye ne tɛna sɔrɔ k'a fɔ Ayidara ko tan ne tɛna sɔrɔ k'a fɔ Suala ko tan foyi foyi mais n kale alikuranɛ la ne ni Suala n'an delila ka ɲɔgɔn ye ɲɛ la yeli la ala kana barika don na wallahi billahi wa hali kuna sini Suala ko ne ma aw tɛ k'a mɛn ka ɲɛ dɔw y'a sɛbɛn ko u tɛ ka a mɛn ka ɲɛ je sais pas aw tulo b'a la sisan ok n'aw tulo b'a la an bɛ tɛmɛ n'a ye parce que nin ko ninnu bɛ togo dɔ la sisan quoi il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que jɔnni bɛ to i yɛrɛ ma sa an bɛ wuli k'an bɛ pedow kɛlɛ k'an bɛ t'o kɛ wari ɲini sira dɔ ye wallahi billahi mɔgɔ min ko k'a ka dɛrɛmɛ kelen ko ne momo y'a minɛ bɔ i ka na i ka video kɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ne ni Malika ka paix signé ne Malika ma pede ko in k'a démenti k'a fɔ ko n filila maliyɛnw a y'a kɛ to an ka pedew kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ ne n'a tɛ se ka bɛn kelen wa a bɛ na e ko k'e bɛ na diinɛ kɛlɛ k'e bɛ na diinɛ ɲɛmɔgɔw ka u bɛ ko minnu kɛ ko k'o dénoncer k'a bɛ tan k'u b'u enrichi faso kɔ kan etc kuma caman i k'o dénoncer mais mun t'i bila ka na ni avion photo ye k'o yira k'a fɔ ko avion filɛ ko ni ye mɔgɔ nin k'u b'a fɔ ko suran dɔ de sɛbɛnnen don nin kɔnɔ ko fɛn dɔ a bɛ tan mon frère mɔgɔ dilanni ka gɛlɛn ni avion ye i ma deli ka taa bɔ tubabu foyi sigilen kan k'a bɛ ka kunkolo dilan k'a bɛ ka nugu dilan k'a bɛ ka sen dilan o tɛ yen o dalilu bɛ masa ala dɔrɔn de bolo i y'a faamuya b'a la Malika o dalilu bɛ masa ala dɔrɔn de bolo Malika mɔgɔ min bɛ se ka kunkolo dilan ka ɲɛ dilan ka bolodenkɔniw dilan o dalilu bɛ masa ala dɔrɔn de bolo i bɛ taa avion ta avion ma misɛn avion ka misɛn ne fɛ ça vaut pas la peine Ayidara ye nin kɛ Suala ye nin kɛ Suala gosi hali sini kɛ ne ka foyi ne ko de n'i b'i ka gosiliw kɛ ka na n'a fɔ diinɛ bɛ tan bon e yɛrɛ bɛ na ko diinɛ bɛ fɛn ɲɛ ko diinɛ bɛ ko fasoko bɛ diinɛ ɲɛ bon ni fasoko bɛ diinɛ ɲɛ e sɔnn'o ma e bɛ fɛ k'i faso dɔ jɔ bon i ɲɛda bɔ n'i yɛrɛ ko diinɛ ko nin fɛn i b'i ɲɛda bɔ ka video kɛ i b'a fɔ ne bɛ k'a kɛ cogo min na quoi nin ne video filanan de n'a hakili b'a la ne video filanan de ye nin n'a hakili b'a la a bɛ taa YouTube kan ne ka video fɔlɔ ne y'a kɛ k'an sigi tan bon Malika i bɛ bɔ i bɛ video kɛ Che Guevara ninnu Martin Luther King ninnu olu mun ne faso défend sa ne faso ka di i bɛ bɔ de ne faso ka di i ye bɔ wɔkulɔni vocal ninnu an k'o dabila an ka wɔkulɔni vocal ninnu an k'olu to yen bɔ i k'i ka kuma fɔ Ayidara tɛ na t'i faga Ayidara tɛ ala ye o kira tɛ a bɛ se k'e nin bɔ wa bɔ i k'i ka kuma fɔ mun min kun n'i kan cɛ bɔ i k'a fɔ i k'i sigi ka video kɛ diɲɛ bɛɛ k'i ye i k'a fɔ o de ka ɲi mais nin tɛ manamana ko yɛrɛ ya c'est de n'importe quoi ko bɛɛ k'i ka PDA kɛ bi ɲɛ b'a la
ne yɛrɛ ka video filɛ ma ca ten parce que tan ten bi ɲɛ b'a la a bɛ taa manamanakan sɛbɛ mɔgɔw bɛ ka taa ne yɛrɛ dɔgɔw kɔrɔ ni min kɛ min na ko ya fama pede kɛlɛ bɛ ban ne momo n y'a fɔ wallahi billahi ne kumakan n'a y'a mɛn Facebook ka kɔrɔ ne tɛ Tarawelela ka yɛrɛ wolo ye wallahi billahi Facebook tɛ ne balo sa ne mago tɛ Facebook la i ye mɔgɔw fɛn kɛlɛ kɔnɔ cogo dɔ la i tɛ se ka mɔgɔw i tɛ se k'u bila sinon maliyɛnw ye min kɛ nin ko in na fo ka diɲɛ wuli nin kun ye ne momo talen de ye quoi ne n ka faso m'a kanu n bɛ se ka min kɛ n ŋaniya la ka duwawu min kɛ n bɛ se ka min dilan kɛrɛfɛ n m'o dilan kɛrɛfɛ fasoko la ne ta tɛ tɔgɔko ye o ni tɔgɔko don Mali kan ne bɛ bɔ ka ɲɛda bɔ n bɛ bɔ ka fɛn bɛɛ kɛ mais Ala ka jamana Ala ka suma Ala ka suma an bɛ min fɔ foli bɛ di commune 1 mɔgɔw ma parce que n tɛna video ni diyan kosɛbɛ a kɛ kun ye dɔrɔn Mali kana fana video la a ka bɔ ka video kɛ k'i expliquer mɔgɔw ye désormais n'an bɛ video kɛ minnu m'u ɲɛdaw don ka fɛn kɔ n'aw bɛ fasoko kɛlɛ la a ye bɔ aw ka faso défend ka aw ɲɛda bɔ a ye bɔ je pense que nin ne video filanan de ye n bɛ bɔ ka ɲɛda bɔ mais ne bɛ video kɛ gɔrɔjigɛninw kan ne ka video de ti nɔrɔ gɔrɔjigɛninw ka video la parce que mɔgɔ bɛ sa video tɛ sa mɔgɔ bɛ sa Facebook tɛ sa ne ka video de ti nɔrɔ mais ni me ladilikan min di n kelen n bɛ bɔ k'an sigi k'a kɛ bɛɛ ka ye diɲɛ bɛɛ bɛ Mali nɔfɛ ni gɔrɔjigɛni kɛlɛko in na Sénégal Côte d'Ivoire Gambie diɲɛ bɛɛ e bɛna wuli ka na manamanakan fɔ ko mɔgɔw ko bɛɛ k'i ka PDA kɛ bɛɛ ka nin kɛ bɛɛ ka nin kɛ hein. Oui, je vois que mɔgɔ dɔw bɛ commentaire la k'a fɔ ko on est tous les deux importants pour le Mali. Ismaïla Fofana, n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ma se ka PDA fɛn ka PDA kɔn o da tɛ se ka don fasoko kuma la. Malika c'est un vrai manipulateur billahi. Mɔgɔ o mɔgɔ ma se ka c'est-à-dire que PDA la gosi ka bɔ jamana kɔnɔ o tigilamɔgɔ wallahi billahi n'aw tugur'o kɔ ka taa kudayi ne kɔni bɛ n ta kɛ a filɛli o parce que ne ka Facebook ko dan ye nin wagati in na ye ne b'a filɛ an bɛ taa o i bɛ liti kɛ liti min aw yɛrɛ ka ta ka lajɛ i bɛ taa Bamakɔ bi i bɛ taa jeune 10 sigilen sɔrɔ te daga kelen kunna jeune 10 i bɛ t'o sigilen sɔrɔ te daga kelen kunna e ma se ka wuli ka fɛn dɔ fɔ LCHM ko in filɛ nin ye mɔgɔw donna la fan bɛɛ fɛ an ye manifestation boloda olu balila jama kun pɛrɛnnen don Mali fan bɛɛ an donna ɲarew kan ka don turew kan ka taa surakakin na alimamiw bɛɛ lajɛlen Malikɛ bɛ se ka don dɔɔni kan nin na e ka lutte ye min Maliyɛnw n bɛ segin a kan Malika de ko k'an k'an ju ta an ju k'an k'a ta a bɛ hakɛ to wallahi n diminen don bi k'an k'an ju de ta ko ka nin ko in dabila PD kɛlɛ k'an k'a dabila aw ba nin na ne ba nin na Bala Jabi danga den fɛ a bɛ Côte d'Ivoire hali bi ka fɔ an ɲinɛna kɔ an ma ɲinɛ a kɔ dɛ a tɛ bɔ de parce que jama bɛɛ ba nin baga i ba ma wusa ni bɛɛ ba ye k'a fɔ an tɛ se k'an ta sara la an m'an ta sara la maraw cogoya de tɛ kelen ye donc an b'a fɔ aw ɲɛna a k'a fɔ aw ka Malikan in ye PD ko la a ka hakilina ye jumɛn ye ne b'o yɔrɔ dɔrɔn nɔfɛ n'a y'a diya a ka su ala da a k'a kantigɛ mais n'a touchera ala la ne bɛ na n'a ko diinɛ bɛ silamɛya ko faso bɛ diinɛ kan ne bɛ bɔ mais n t'a répond tuguni
vidéo là tan mais Malika répond nta répond vidéo fait na e b'a fɔ min pédéo ta kɛ cogo min mais Male répond face à face de la Malika i bɛ bɔ n'i bɛ faso fɛ e yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ Kadafi ninnu tɛ na n ko Kadafi ninnu saraw yɛrɛ ka dugukolo kɔ kan a tun bɛ se ka boli o an bɛ se ka fɔ olu de b'u fasow fɛ Modibo Keyita ninnu lajɛ Thomas Sankara ninnu fɛn cɛ in tɔgɔ bɔtɔ filɛ nin kɔnɔ Ala fɛnbaw bɛ yen nɔ e bɛn'i ta kɛ nin na ne dun filɛ nin depuis ne na ma voix transformé fɔlɔ ne ma voix transformé ka yira mɔgɔ si la ne kumara n kumacogo la ka n ka vidéo bila don dɔ la Suala de ye n wele ko Momo k'anw tɛ se ka tugu mɔgɔ min kɔ mɔgɔ ma mɔgɔ min ye donc bɔ i ka vidéo kɛ Tyson fɛnɛ n wele n bɔra o la ka vidéo kɛ nin cogoya kelen na bon Malika ne b'i répond dalu contre dalu de do quoi i bɛ bɔ i b'i ɲɛda bɔ i bɛ vidéo kɛ Ala n'Ala kira kama mɔgɔw k'a dɔn e ye jɔn ye e bɛ sira mun ɲɛ e bɛ ka kuma ba minnu fɔ sira ninnu ni fɛn ninnu tɛ quoi bɔ k'i ɲɛda bɔ i ka kuma malidenw k'a ye e ye jɔn ye mɔgɔ si i yɛrɛ dalen don i yɛrɛ la ka ban bɔ i ka kuma i b'a fɔ ne filɛ cogo min na i k'i sigi k'a fɔ tan o de ka ɲi quoi sinon mɔgɔ minnu bolo ko ne ni Petini bɛ ɲɔgɔn na ne n'a tɛ ɲɔgɔn na dɛ a donna kɛlɛ de kɔnɔ PDA in n'a tun ma don o kɔnɔ ne ka foyi tun t'a la a ko n bɛ segin a kan ko bɛɛ k'i ka PDA kɛ k'an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ ko k'an k'u to yen jɔnni m'a dɔn bi ni PDA bɛ ka sara k'a bila manamanakan fɔ la mɔgɔ t'o dɔn o dalu tɛ mɔgɔ bolo i nana b'o la i ko diinɛ tɛ se ka faso jɔ o tuma la Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye minisiriw ye a b'a hakɛ to appel kun fɛnna quoi appel kun donna kɔ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye minisiriw ye aw delila ka Mali faamaba jumɛn ye ko a bɛ fɛn na kɛra silamɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kɛra premier ministre bɛ fɛn dɔ aw delila ka ye sanu tɔni hakɛ min bɛ bɔ Mali la ne Faransi b'a suyɛ an ka douane bɛ miliyari min ladon impôt wari aide minnu bɛ na a wari bɛ ta ka kɛ ka misiri de jɔ mais Ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne kɔni n'o fɔ dɛ mankan caman man ne bɔ i k'i ɲɛda bɔ mɔgɔw k'a dɔn i ye jɔn ye activiste fɛn fɛn bɛ dogo la activiste fɛn fɛn bɛ dogo la bɛɛ ka bɔ k'i ɲɛda bɔ ne Momo yɛrɛ ne bɛ taa Mali la n t'a don de fɔ mɔgɔ mais n bɛ taa Mali la bientôt ni Ala sɔnna a ma Malika i b'i bɔ i b'i ɲɛda bɔ nin vidéo in spécialement e de kama don nin vidéo in spécialement activiste fɛn fɛn dogolen don activiste fɛn fɛn dogolen don bɛɛ lajɛlen ka bɔ ne faso ko de don i k'i ɲɛda bɔ parce que n'i ko i bɛ sa faso nɔfɛ ka ban fɛn bɛɛ de b'a la o e bɛ se ka siran cogo jumɛn na ka tila ka na dabaya kumaw fɔ fan bɛɛ fɛ han e bɛ voilà a bɛ appel ninnu jɔ quoi voilà donc ne ka vidéo kun bɛ vidéo cɛ tan parce que mɔgɔw bɛ k'an wele n yɛrɛ kan ka ci dɔw ɲɛnabɔ maintenant Malika tu sors i bɛ bɔ i bɛ vidéo kɛ i b'a fɔ ne y'a kɛ cogo min je pense que nin tɛ ne vidéo kɛ fɔlɔ ye direct la nin y'a filanan de ye ne bɛ répond ani mɔgɔ wɛrɛw ni n da bɛ don fasoko la n bɛ bɔ k'a fɔ tan mais ni n bɛ vidéo kɛ PDO kan n m'o kɛ n ka vidéo tɔgɔya kɔrɔlen na a kɛto b'o kan Salala Muhamadu merci